بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. تلاميذ سنة رابعة متوسط، نلتقي من جديد من خلال هذه الفيديو التي سنراجع فيها كل ما يخص لا كونجوغيزون، يعني جميع الدروس اللي قرأتوها في الثلاثي الأول والثلاثي الثاني. راح يكون شرح مبسط سهل وملخص، نتمنى تكونوا في المتابعة. إذا في هذا الفيديو لدينا l'imparfait de l'indicatif, le subjonctif présent, le futur simple et le futur antérieur. ان شاء الله تبعوا معايا، راح نشرح لكم كل درس يعني وكل ما يتعلق بهذا الدرس. فوالا، راح يكون شرح مبسط، شرح لغة فرنسية ولغة عربية حتى تفهموا احسن، وان شاء الله تفيدكم هاد الفيديوهات. ارجو منكم يعني القليل من التركيز والمتابعة فقط. أعزائي التلاميذ، قبل ما نبداو في شرح الدرس حبيت نعرفكم على قناة لي أخت، هي كذلك معلمة لغة فرنسية. قناتها اسمها BM 2020. نتمنى تزوروا قناتها وتشتركوا عندها حتى تعم الفائدة على الجميع. راح نخلي لكم رابط قناة الأخت في صندوق الوصف. فوالا، نبداو بسم الله. L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. À l'imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. A et S, A et S, A et T, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, E, N, T. حنشرح لكم هنا، يعني نشرحه par étape. عندنا l'imparfait هو زمن من أزمنة الماضي، يعني نستعمل l'imparfait باش نعبروا على حدث وقع في الماضي. فوالا، عندنا في l'imparfait les verbes tous les verbes، يعني كل الأفعال لديها نفس النهايات، يعني تشترك في نفس النهايات اللي هي A et S بالنسبة للجو، tu A et S, il elle A et T, nous I O N S, vous I E Z, il ou elle du pluriel A I E N T. نكملوا لهنا. Pour les verbes du premier groupe, on supprime ER et on ajoute les terminaisons. Voilà، عندنا أفعال المجموعة الأولى هي دائما تنتهي ب ER. كي نجيو نصرفوا أفعال المجموعة الأولى في l'imparfait نحيو ER ونحطو في بلاصتها لي تيرمينيزون اللي ذكرناها من قبل. فوالا، هذا فيما يخص أفعال لو premier groupe. عندنا un exemple. Il se levait très tôt. Le verbe c'est se lever. هنا نصرف مع il avec s. Donc la terminaison هي نحينا er حطينا à la place a i e n t. Voilà, j'espère que c'est bien clair. هذا فيما يخص أفعال المجموعة الأولى. On continue. Pour les verbes du deuxième groupe, on supprime ir, on le remplace par i2s et on ajoute les terminaisons. Voilà، بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية هي دائما تنتهي بالحرفين er، يعني كي نجيو نصرفوا أفعال المجموعة الثانية نحيو er نحطو في بلاصتها i2s ومن بعد نضيف لا تيرمينيزون اللي ذكرناها من قبل. فوالا، عندنا un exemple. Ils finissaient leur journée exténuée. Le verbe c'est finir. عندنا هنا finir نحينا er حطينا في بلاصتها i2s ثم أضفنا ai e n t. Dernièrement, les verbes du troisième groupe sont généralement irréguliers et leur radical est souvent modifié. بالنسبة لأفعال المجموعة الثالثة هي أفعال متغيرة، ما هيش ثابتة، يعني والجذر تاعها دائما يتغير. يعني لازمنا في هذه الحالة
اننا نروحو نراجعو مليح افعال المجموعه الثالثه ونراجعو التصريف تاعهم في لامبارفي. يعني ما كانش قاعده يعني محدده باش نقدروا نصرفوا بها افعال المجموعه الثالثه. عندنا ان اكزامبل: un vieux pêcheur vivait pauvrement. هنا لدينا le verbe vivre. vivre شوفوا هنا كيف صرفناه، نحينا RE وحطينا AIT. فوالا، هذا فيما يخص تصريف الأفعال في l'imparfait de l'indicatif. Voilà. Après, on va voir quelques verbes particuliers à l'imparfait. تبعوا معايا، راح نكملوا الشرح تاع هذا الدرس. نكمل هنا بعض الأفعال، هي أفعال خاصة لديها قواعد، كذلك قواعد يعني استثنائية أو قواعد خاصة أثناء التصريف. يجب علينا الانتباه جيدا لهذه النقطة. نبدأ أولا. Les verbes en CER prennent une CD pour les trois premières personnes du singulier: je, tu, il et elle, et à la troisième personne du pluriel: il et elle. On a un exemple: il se plaçait devant les enfants. راح نشرح لكم اللهنا. يعني توجد أفعال تنتهي ب CER، يعني كي نجيو نصرفوها لازم نضيفوا لها لا سي دي. لا سي دي هي هذيك العلامة اللي تحت سي. فوالا، هاد العلامة نضيفوها مع جو، تو، إلي آل، وكذلك إلو آل تاع البلوريال. علاه نضيفو هاد العلامة على خاطر لو كان نكتبو لو سي معها ا كي تجي وراها الأ راح نقراوها ك. دونك اوني اوبليجي نضيفو لها لا سي دي باش نقراوها سي. فوالا، جيسبر كو سي بيان كلير. Deuxièmement, les verbes en GER prennent un E devant le G, sauf à la première et à la deuxième personne du pluriel. يعني sauf nous et vous. فوالا، راح نشرح لكم هنا القاعدة. يعني بعض الأفعال تنتهي ب GER، مثلا le verbe manger. كي نجيو نصرفو le verbe par exemple manger لازم نضيفو لو او ورا لو جي، ولا امام لو جي هذيك اللي وراها راح نحطو لا تيرمينيزون، باستثناء نو اي فو ما نحطو لهاش لو او. وعلاه نحطو لو او هذه؟ عندنا لهنا ليكزامبل: il les mangeait en une seule bouchée. فوالا، هنا لو كان ما نحطوش لو او هذه راح نقراوها مانغي. فوالا، هنا لو او هادي نحطوها باش ننطقوها مانجي. فوالا، يعني مع جو، تو، إلو ال تاع سينغولير و إلو ال تاع البلوريال لازم نحطو هاد لو او، سينو نقراوها غا. Deuxième exemple: nous songions à sortir dans le jardin. هنايا ما نحطوش لو او parce que le G كي نحطو وراها اي ما نقراوهاش كي، راح نقراوها جي نورمال. فوالا، مع نو و فو ما نحطوش لو او. مع الضمائر الاخرى لازم نحطو لو او على جال لا برونونسياسيون تاع لو جي. فوالا، هذا فيما يخص الافعال التي تنتهي ب جي او ار. لدينا troisièmement les verbes en Y-E-R prennent un I après le Y à la première et à la deuxième personne du singulier. Voilà, راح نشرح لكم هنا. عندنا un exemple: nous nous
s'ennuyant à la maison. Le verbe c'est ennuyer. Donc هنا في هاد le verbe. Deuxièmement, les verbes en GER prennent un E devant le G, sauf à la première et à la deuxième personne du pluriel. يعني sauf nous et vous. voilà راح نشرح لكم هنا القاعدة. يعني بعض الأفعال تنتهي ب GER. مثلا le verbe manger. كي نجيو نصرفو le verbe par exemple manger لازم نضيفو le E ورا le G ولا أمام le G هذيك اللي وراها راح نحطو la terminaison باستثناء nous et vous ما نحطو لهاش le E. وعلاه نحطو le E هذه عندنا لهنا l'exemple il les mangeait en une seule bouchée. فوالا هنا لو كان ما نحطوش لو او هذه راح نقراوها مانغي. فوالا هنا لو او هذه نحطوها باش ننطقوها مانجي. فوالا يعني مع جو tu il ou elle تاع singulier و il ou elle تاع البلوريال لازم نحطو هاد لو او سينو نقراوها غا. deuxième exemple, nous songions à sortir dans le jardin. هنايا ما نحطوش لو او parce que le G كي نحطو وراها اي ما نقراوهاش كي راح نقراوها جي نورمال. فوالا مع نو و فو ما نحطوش لو او. مع الضمائر الاخرى لازم نحطو لو او على جال لا برونونسياسيون تاع لو جي. فوالا هذا فيما يخص الأفعال التي تنتهي ب GER. لدينا troisièmement les verbes en YER prennent un I après le Y à la première et à la deuxième personne du pluriel. يعني مع nous et vous. عندنا un exemple nous ennuyions à la maison. voilà. هنا القاعدة تقول عندما الأفعال تكون تنتهي ب YER مثلا le verbe envoyer renvoyer يعني كي نجو نصرفوها مع nous و vous le I هذيك تاع la terminaison تاع l'imparfait ما نحيوهاش parce que d'habitude كي تكون Y و I قدام بعضهم رايحين ما نديروش le I. لكن في هذه القاعدة لازم نحطو لو اي سي لا مارك دو لامبارفي. فوالا هنا فقط كان خطأ مطبعي على بلاس تاع البلوريال حاطين سينغولي وانا صححتها يعني باش نكونوا اكثر وضوح. يعني مع نو وفو لازم نحطو لو اي قدام لو ايغريك. فوالا هذا بالنسبة للأفعال اللي يخلصوا ب ايغريك ار. عندنا أخيرا les verbes en IER prennent deux I à la première et la deuxième personne du pluriel. مثلا هنا لدينا nous crions à tue-tête. c'est le verbe crier. crier هو crier le verbe ينتهي ب IER. كي نجيو نصرفوه في l'imparfait مع nous و vous نخليو لي اي في زوج يعني الاي تاع لو راديكال تاع لو فيرب و لو اي تاع لا تيرمينيزون تاع l'imparfait. دونك لي دو اي يتحطوا قدام بعضهم. فوالا هذا فيما يخص بعض الافعال اللي نسميوها دي فيرب بارتيكولير يعني عندهم حالات خاصه في التصريف. نتمنى يكون الشرح واضح يعني تبعوا معايا غير بشويه وركزوا ما كاش حاجه صعيبه يعني وان شاء الله تجيكم سهله. فوالا نواصل هنا مع درس le subjonctif présent. تابعوا معي. On emploie le subjonctif présent dans la subordonnée quand le verbe de la principale exprime un sentiment. Le souhait,
le désir, la peur, le regret, la volonté, la crainte, l'incertitude, le doute et l'ordre. Voilà. هنا نشرح القاعدة الأولى. نستعمل le subjonctif présent عندما تكون الجملة أو في الجملة التي يكون فيها الفاعل يعبر عن إحساس. أولا لدينا le souhait اللي هو التمني، le désir الرغبة، la peur الخوف، le regret الندم، la volonté إرادة، la crainte كذلك هو الخوف، l'incertitude هو عدم اليقين، le doute الشك، l'ordre هو الأمر. يعني عندما يكون في جملة ما يوجد فعل يعبر عن هذه les sentiments، الفعل يكون اللي راح يجي من وراه نصرفوه في subjonctif présent. Voilà. Par exemple, عندي un exemple, je doute qu'il ne vienne pas. Voilà. أشك أنه لن يأتي. Voilà. Le verbe vienne نصرفوه في subjonctif présent. نكمل هنا. Au subjonctif, la conjonction de subordination que précède toujours le sujet, un nom ou un pronom personnel. يعني في زمن le subjonctif الأداة que دائما تسبق الاسم أو الضمير. يعني كي نجيو نصرفو السبجونكتيف ديما نحطو لو كو قبل الاسم ولا قبل الضمير. Voilà. Troisièmement, il est également employé dans certaines subordonnées circonstancielles. كذلك يستعمل السبجونكتيف في الجمل التي تحتوي على يعني كما تسمى باللغة العربية الظروف أو ظرف المكان أو ظرف الزمان أو الحال. Voilà, هادو هما les subordonnées circonstancielles. عندنا un exemple. Fais ton travail en attendant que je revienne. هنا عندنا un subordonné de temps. Voilà, le verbe revienne هو مصرف le subjonctif présent. ولاحظوا هنا عندنا la conjonction de subordination que راهي تسبق الضمير je. Deuxième exemple, le professeur explique la leçon afin que les élèves comprennent. هنا c'est une subordonnée de but. afin que نستعملوها باش نعبروا le but. Voilà. هنا le verbe c'est comprendre. comprendre نصرفوه في subjonctif يولي comprenne. كذلك كما نلاحظ la conjonction de subordination هي كذلك تسبق le nom les élèves راهي جات قبلها. Voilà. Dernièrement, les terminaisons du subjonctif sont عندنا les verbes تاع le premier groupe e, es, e, ions, iez, ent. Deuxième groupe i, 2s, e, i, 2s, es, i, 2s, e, i, 2s, ions, i, 2s, iez, i, 2s, ent. هذا فيما يخص les terminaisons كي نجيو نديرو لها la conjugaison. Voilà. J'espère que c'est bien clair. وراح نكملوا يعني les verbes تاع troisième groupe. نكمل هنا terminaison des verbes du troisième groupe. e, es, e, ions, iez, ent. نلاحظ هنا أنها نفسها les terminaisons تاع les verbes du premier groupe. Voilà. Le radical de certains verbes change au subjonctif. Exemple, savoir, je sache, faire, je fasse, pouvoir, je puisse. يعني توجد بعض الأفعال يعني تتغير le radical تاعها يتبدل complètement. Voilà. مثلا عندنا savoir نقولوا que je sache, que tu sache, pardon, qu'elle sache,
pardon, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il et qu'elle sache, ENT à la fin. Voilà, يعني توجد بعض الأفعال لو راديكال تاعها راح يتبدل يعني جذريا. المطلوب منكم أنكم تراجعوا هذه الأفعال، يعني لي فيرب تاع troisième جروب ما عندهاش قاعدة مادام لو راديكال تاعها يتغير، لازم عليكم تعرفوهم. فوالا. عندنا dernièrement conjugaison des auxiliaires avoir et être au subjonctif présent. Avoir, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous ayons, que vous ayez, qu'il aille. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Voilà. هذا فيما يخص درس السبجونكتيف. أنا راني نحاول نبسط لكم القواعد يعني على أكبر قدر. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وتجيكم مراجعة سهلة. نواصل هنا في دروس لا كونجوغيزون. آخر درس هو درس لو فيتور سامبل. تابعوا معي. Les terminaisons du futur simple RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Voilà. Le futur antérieur est formé de auxiliaire au futur simple suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Voilà. هنا عندنا le futur simple. Tous les verbes عندهم les mêmes terminaisons اللي هي اللي ذكرناها قبل قليل. فوالا هذا فيما يخص le futur simple. أما فيما يخص le futur antérieur هو زمن مركب. فوالا كما نعرفوا مثلا le passé composé هو كذلك زمن مركب. le futur antérieur c'est pareil. فوالا هو مركب من قسمين. القسم الأول هو l'auxiliaire être ou avoir نصرفوه في le futur simple plus le participe passé تاع le verbe اللي راح نديروا له la conjugaison. فوالا الفرق بين le futur simple et le futur antérieur يعني دائما ما يحدث هنا الإشكال. مثلا يعطينا جملة فيها حدثين أو نص فيها عدة أحداث ويقول لنا صرفوا الأفعال يعني في الفيتور سامبل ولا في الفيتور انتيريور. احنا باش نعرفوا زمن التصريف دائما الحدث الأول يصرف au futur antérieur. فوالا عفوا. والحدث الثاني نصرفوه في الفيتور سامبل يعني الفيتور انتيريور ديما يحدث قبل الفيتور سامبل. فوالا يعني في هذا الدرس أظن أنه فقط هذا هو الإشكال في الفرق بين الفيتور سامبل والفيتور انتيريور. لدينا هنا la conjugaison des auxiliaires au futur simple. Être, serait, sera, sera, seront, seraient et seront. Avoir, aurait, aura, aura, auront, auraient, auront. Voilà. هاد الأوكسيليير لازمنا نعرفوا التصريف تاعهم جيدا على خاطر نستعملوهم في التصريف تاع الفيتور انتيريور. فوالا هذا فيما يخص درس الفيتور سامبل. فيما يلي سنرى quelques verbes particuliers ونعرفوا التصريف تاعهم في الفيتور سامبل يعني مجموعة من الأفعال هي أفعال خاصة ولديها قواعد خاصة بها. فوالا كما ذكرت سابقا هذه مجموعة الأفعال التي لديها قواعد استثنائية في التصريف. نبدأ. Les verbes qui se terminent par EL, EL, ER prennent deux L يعني الأفعال اللي تخلص ب EL, ER كي نجيو نديروها في الفيتور سامبل نحطوا لها deux L. Voilà, un exemple. La fourmi amoncelera des provisions.
فوالا هنا نلاحظوا أنه لو فيرب درنا له دو زال، يعني القاعدة العادية أو القاعدة العامة أنها تأخذ ال وحدة ونحط لها لا تيرمينيزون تاع لو فوتور اللي هي ار ا. لكن هنا عندنا حالات استثنائية. فوالا sauf les verbes congeler, geler, harceler, modeler, peler, marteler qui prennent un accent grave sur le E. فوالا هاد الأفعال اللي ذكرناها هي استثناء، يعني هي صح تخلص ب E L E R لكن ما نزيدولهاش L. فوالا نديرو لها l'accent grave sur le E اللي تجي قبلها. فوالا عندنا هنا مثال nous harcelerons, vous congelerez, il gelera. فوالا لاحظوا هنايا اللي باللون يعني الاحمر راهي او فوقها اكسون غراف. هذه هي القاعده، يعني الافعال اللي ذكرناها من قبل كي نجيو نصرفوها في الفيتور ما نزيدولهاش ال. باغ كونطخ نحطو لاكسون غراف فوق لو او اللي تسبق لو ال. فوالا جيسبر كو سي بيان كلير، يعني كي تزيدو تقراوها و يعني نورمالمون الفو تشفاو بيان على هاد الافعال وتحفظوهم باش ما تلقاوش صعوبه في التصريف تاعهم. فوالا عندنا دوزيامون les verbes qui se terminent par et prennent de t. فوالا الافعال اللي يخلصوا ب e t e r تاني نديروا لهم de t كي نجيو نصرفوهم في الفوتور. عندنا un exemple elle se jettera à ses pieds. اعتذر. sauf les verbes acheter, racheter, crocheter, haleter qui prennent un accent grave sur le E. Par exemple, tu achèteras, il allaitera, elle crochettera. Voilà. هنا نلاحظوا le E اللي تجي قبل le T نحطوا لها un accent grave. Voilà. Troisièmement, certains verbes comme courir, accourir, voir, revoir, mourir prennent deux R. عندنا بعض الأفعال اللي ذكرناها تأخذ deux R، يعني نضيفوا لها R مع le R تاع الفوتور. Par exemple, la cigale affamée courra lui rendre visite. هنايا سي لو فيرب courir. courir كي صرفناه في لو فوتور ما حطينالوش ار وحده تاع لو فيرب، زدنا له une autre r. Voilà. Après, les verbes en ailler peuvent changer leur y en i. عندنا les verbes اللي يخلصوا ب a y e r à la place تاع ال y نحطوها i. عندنا un exemple elle essayera. voilà. هنا لاحظوا c'est le verbe essayer. لاحظوا في بلاصه ال y حطينا i. même حتى لو كان نحطوا y c'est pas grave. voilà راح تبقى صحيحه. essayera de la convaincre de lui donner un peu de nourriture. هذا c'est un deuxième exemple. La suite, les verbes envoyer et huer prennent un i à la place du y. عندنا les verbes اللي يخلصوا ب o y e r واللي يخلصوا ب u y e r نحطوا لهم i في بلاصة ال y كي نجي نصرفهم في الفيتور كذلك. Par exemple, les enfants nettoyeront le tableau et s'essuieront les mains. Voilà, c'est le verbe nettoyer et le verbe s'essuyer. Là, في place le y حطينا i. Voilà. Sauf les verbes envoyer et renvoyer qui se conjuguent sur les radicaux envers.
et renvers. Par exemple, يعني هذا التصريف تاع le verbe envoyer et le verbe renvoyer. J'enverrai, je renverrai. Nous enverrons, ils reverront. Voilà. هذا التصريف تاع le verbe envoyer et le verbe renvoyer. يعني هاد الحالات الخاصة المطلوب منكم انكم يعني تحفظوها، ما كانش une autre solution. فوالا لازمكم تحفظوها باغ كور وتعرفوا كيفاه تصرفوها يعني باش تجيكم سهلة ان شاء الله في الاسئلة. فوالا يعني هاد الحالات ما عندهمش قاعدة عامة تجمعهم كامل مع بعضهم، هي يعني في بعض الاحيان او في بعض خاصة في دروس لا كونجوغيزون توجد بعض الاستثناءات والحالات الخاصة لازم علينا فريمون نحفظوهم. فوالا هذا هو الحل تاعهم. فوالا ان شاء الله يكون هذا الفيديو يعني ممتع، ما يعني ونكون قد وفقت في هذا الشرح، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.